रे गत युद्धे लक्ष्मण को विनाश करिछि मोर वीर पुत्र इंद्र जय इंद्रजित एकाकी बड़ जाति पत्नी हरा ओ भातृर विच्छेद जीवन हारिब निश्चय आउ तापरे ए नर बानर को विनाश करिब ए त्रिपुर विजयी वीर दशानन ए सुन दैत्यगण ये तीन भुवन ब्रह्म बरे जय कली सुन दैत्यगण ये तीन भुवन ब्रह्म बरे जय कली तले खटाइली चंद्र धैला छती सूर्य प्रतिहार कार्य माती चंद्र पवन वरुण गृह समापन करु थांती सदानी समापन करु थांती सदानीति महिला बसन सफा कर जमा अग्नि रोषेई करुछि शिव नाचे तांडव राम अटे तो छार मानव राम गंभीर पदा घाते मोहि धरे मकुट हलिले स्वर्ग गंभीर पदा घाते मोहि धरे सहस्ते अस्त्र करिले झंकार आतंकित जैसा पड़े राम निश्चय मरिबा सीता मो प्राण संगिनी है बरे राम निश्चय मरिबा दैत्य वृंदे दूता महाराज की संवाद दूता शुणन्तु महाराज दूत वचन शुणन्तु हे दूता शुणन्तु महाराज दूत वचन शुणन्तु हे महाराज इंद्रजित अच्छा से लक्ष्मण को बंदी करके मार देइथिले अच्छा हनुमान सकाशु
ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସିଏ ଆଚ୍ଛା। ଜୀବନ ଦାନ ପାଇଯାଇଛି। ନା ନାଇଁ ଦୂତ ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନପାରେ। ପିତା ପୁତ୍ର ରାମ ଶିବରେ ଏ କ'ଣ ପିତା ଅମୋଘ ଶକ୍ତି କବାଳୁ ବଞ୍ଚିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିପରି କିପରି ଏହା ହୋଇଲା ସମ୍ଭବ? ପୁତ୍ର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ରେ ପୁତ୍ର। ପିତା ଏ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମୋର ଦେବତା ବିଜୟୀ କିପରି ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ତାର ଅମୋଘ ଶକ୍ତି। ତୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର କର ପିତା ହେ ଏହି କ୍ଷଣି ଯିବି ରଣସ୍ଥଳ। ତୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର କର ପିତା ହେ ଏହି କ୍ଷଣି ଯିବି ରଣସ୍ଥଳ। ପୁତ୍ର ପିତା ପୁତ୍ର ଦେବ ଦଳନରେ ବସି କରିବି ସମର। ପିତା ଆଚ୍ଛା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବିନା ସିଂହ ନାଶ ଯେ